الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ صدق اللہ العلی العظیم وصدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 49 اور 50 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند آیتوں سے یہود کے بارے میں، اہل کتاب کے بارے میں احکامات بیان ہوئے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ تورات جو ہے نور اور ہدایت ہے، جسے نبیوں نے لاگو کیا ہے اپنی قوم پر، اور ان کے جو ربانین تھے انہوں نے اس کی حفاظت کی اور لوگوں کو ان کے احکامات واضح کیے۔ انہیں چاہیے تھا کہ ان کے احکامات پر عمل کریں۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان پر لکھ دیا، نفس کے بدلے نفس، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت۔ جو ان آیتوں پر عمل نہیں کرتا ہے وہ ظالم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے جو احکامات ہیں انہیں متقین کے لیے ہدایت بنایا ہے، پر بدقسمتی سے انہوں نے اس تورات اور انجیل کو مسخ کیا ہے، جبکہ انہیں رب کا حکم تھا کہ جو ان پر عمل نہیں کرے گا، ان کے احکام کو نہیں مانے گا، وہ فاسق تصور ہوں گے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے حکم دیا ہے کہ ان کے درمیان اسی قرآن کے مطابق آپ فیصلہ فرمائیں۔ اس آیت میں اسی حکم کا تکرار ہے، وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ وَأَنِحْكُمْ احکم فعل امر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان،
اہل کتاب کے درمیان بما انزل اللہ بی سے ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا یعنی قرآن، وعن اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں ان کے درمیان بما انزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے. انزلہ فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے. یہ جملہ بنتا ہے جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ کا کنیکشن اس ما کے ساتھ ہے. ما موصولہ ہے، اس میں موصولہ ہے، ریلیٹو پروناؤن ہے. اور یہ سارا متعلق ہو جاتا ہے اس احکم کے ساتھ. وَأَنِ احکم اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں بینہم ان کے درمیان بما انزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا یعنی اس قرآن سے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ لا تتبع، لا ناہیہ ہے، ڈونٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تتبع اصل میں یہ تتبع ہے. تتبع کو زبر کس نے کاٹ دی؟ اصلاح نے. اصلاح کی وجہ سے اس کی زبر کٹ گئی اور جزم لگ گئی. لا تتبع ڈونٹ فالو، لا تتبع ڈونٹ فالو. پیروی مت کرو. احواءہم ان کے خواہشات کی. احواء مفعول ہے، آبجیکٹ ہے اس فعل کا، اور مفعول ہونے کے ساتھ ساتھ مضاف بھی ہے کیونکہ یہ لنکڈ ہے اس ہم کے ساتھ، اور ہم مضاف الیہ ہے. احواءہم کا معنی ہے ان کے خواہشات، اور ان کے خواہشات کی پیروی مت کریں. وَاحْذَرْهُمْ وَاحْذَرْهُمْ احذر تم ہوشیار رہو. ہم ان سے، کن سے؟ اہل کتاب سے. اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان اہل کتاب سے ہوشیار رہیں. ان یفتنوک ان کہ یفتنوک تم کو فتنہ میں نہ ڈالیں. یفتنو فعل ہے، واو اس میں فاعل ہے، کا اس کا مفعول بھی ہے، آبجیکٹ ہے. یفتنو کا وہ تم کو فتنہ میں نہ ڈالیں. ان لگانے سے کیا ہوگا؟ یہ مصدری سینٹنس بنتا ہے. اردو میں ہم اس کے لیے
की को इस्तेमाल करते हैं कि वो तुमको फितना में न डालें। वहज़रहुम, तुम उनसे होशियार रहें, तुम इन अहली किताब से होशियार रहें कि कहीं वो तुमको फितना में न डालें। अन बाज़ी मा अंज़लल्लाहु इलैक, मा अंज़लल्लाहु, जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है, इलैका, तुम्हारी तरफ। जो कुछ नाजिल किया है अल्लाह ने, इलैका, तुम्हारी तरफ। अन बाज़ी, उसके एक हिस्से से, उसके एक हिस्सा से, यानी कुरान के किसी हिस्से से आपको वो मुनहरिफ न करें। यहूद का काम है कि वो फितना फसाद करते हैं। आप उनके फितना और फसाद से होशियार रहें कि वो तुमको अल्लाह ताला की नाजिल करदा किताब से कि किसी हिस्से से तुमको फितना में न डालें। वहज़रहुम, ऐ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम होशियार रहे उनसे, अहली किताब से, अन यफ्तिनूका, कि वो तुमको फितना में न डालें। अनबाजिन, अनबाजी, उसके एक हिस्सा से, मा अंज़लल्लाहु इलैक, जो कुछ अल्लाह ने तुमको नाजिल किया है, यानी जो किताब अल्लाह ने तुमको नाजिल किया है उससे मुनहरिफ ज़रा बर भी न करे। फिर कंडीशनल सेंटेंस आता है, फ़इन तवल्लौ, इन तवल्लौ, ये जुमला शर्तिया है। अगर तवल्लौ, मुँह मोड़ लें, इन तवल्लौ, अगर वो मुँह मोड़ लें, इनकार करें, इसका जवाब ये है, जवाब शर्त। फालम, तो आप जान जाएं, ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फालम, आप जान लें, अन्नमा युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता है, अन्नमा, कि अल्लाह चाहता है, आप जान जाएं कि अल्लाह चाहता है, अन युसीबहुम बिबाज़ि ज़ुनूबिहिम, अन युसीबहुम, कि वो उनको मुसीबत में डाले।
युसीबुहुम, युसीबु फेल है, वो डालता है, हम इसका मफूल है, उनको, वो मुसीबत में डालता है उनको, अन हर्फ मस्दरी है कि के माना में इस्तेमाल होता है, अन युसीबहुम कि वो उनको, अन युसीबहुम कि वो उनको मुसीबत में डाले। फालम, ए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जान लें, अन्नमा युरीदुल्लाहु अल्लाह चाहता है, अन युसीबहुम कि वो उनको फितने में डाल दे, मुसीबत में डाल दे। क्यों? बिबाज़ि ज़ुनूबिहिम, उनके बाज़ गुनाहों की वजह से। ज़ुनूबिहिम मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि है, बाज़ी भी मुदाफ़ है और ज़ुनूबी मुदाफ़ इलैहि है। पूरा बिबाज़ि ज़ुनूबिहिम मुतालिक बनता है इस युसीबु का। बस अगर ये अहली किताब मुँह मोड़ लेते हैं तो आप जान लीजिए कि अल्लाह इनको उनके चंद गुनाहों की वजह से मुसीबत में डालना चाहता है। व इन्न कसीरन, और बेशक अक्सरियत जो है, मिनन्नासी इन लोगों की, लफासिकून वो फासिक हैं, इनके अक्सर जो हैं वो फासिक हैं। आपको याद होगा कि अहली किताब ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना, इस वजह से जिस अज़ाब का यहाँ ज़िक्र हुआ है वो इस दुनिया में उनको रब ने दिया है। आपको याद होगा कि अहले किताब के 3 कबीले मदीना के अतराफ़ में आबाद थे। बनु कैनुका, इनको तो जंग बदर के बाद ही शहर बदर किया गया। फिर इसके बाद बनु नज़ीर, उनको भी निकाला गया। और इसके बाद बनु कुरैज़ा, जिनके अक्सर अफराद कत्ल किए गए और वो भी निकाले गए। सारे खैबर में जाकर बसे, वहाँ भी इनकी हक दुश्मनी बरकरार जारी रही, जिस वजह से उन्हें जज़ीरतुल अरब से निकाल दिया गया। ये वो सज़ा थी जो अल्लाह के कानून के मुताबिक उन्हें मिली और जिसका ज़िक्र यहाँ आया है। फ़इन तवल्लौ, अगर ये मुँह मोड़ें, फ़ालम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबाज़ि ज़ुनूबिहिम। इसके साथ साथ इसका एक आम मफ़हूम भी है कि रब के आयात को रब की सरज़मीन पर नाफिज करना ही है, और ये काम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उसकी उम्मत का है। जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं उन्हें इस कुरान को अमली जामा पहनाना है।
अगर वो ये न कर सकेंगे तो वो भी इन्हीं तकवीनी अहकामात का हिस्सा पाएंगे। जिस तरह यहूद इसे रोगर्दानी करके अजाब का एक हिस्सा, सज़ाओं का एक हिस्सा इसी दुनिया में भुगत लिया, इसी तरह मुसलमान भी अगर इसको पुष्ट डालेंगे, इसके मुताबिक फैसला जात नहीं करेंगे, इसके मुताबिक नहीं चलेंगे, तो उन्हें भी इस आयत का मिस्दाक बनना पड़ेगा। दूसरी आयत में रब फरमाते हैं, अफहुक्मल जाहिलियती यबगून। यबगून फ़िल मुज़ारिया है, इसका माना है वो ढूंढते हैं, वो चाहते हैं, वो चाहते हैं। यबगून हुक्मल जाहिलिया, यबगून हुक्मल जाहिलिया, वो जाहिलियत का फैसला चाहते हैं। हर्फ इस्तिफाम है और इस वजह से रब ने हुक्मल जाहिलियत को पहले लाया है, के साथ सवालिया बनाया है। आफा हुक्मल जाहिलियती और यबगून को पीछे लिया है। यबगून फ़िल मुज़ारिया है, वाव इसका फ़ाइल है, हुक्म मफ़ऊल है और जाहिलिया मुदाफ़ इलैही है। अब रब ने इस लफ्ज़ को पीछे लिया है और इसको आगे लिया है और क्वेश्चन से इसको एड्रेस किया है। अफ़ हुक्मल जाहिलियती यबगून, क्या ये लोग जाहिलियत का फैसला चाहते हैं। वामन अहसनो, कौन बेहतर है, मिनल्लाहि, अल्लाह से, हुक्मन फैसला करने में। ये हुक्मन जो है ये यहाँ तमीज़ है। वमन अहसनो, कौन बेहतर है, किस में, हुक्मन, हुक्म देने में, फैसला देने में, लिकौमी युकिनून, उस कौम के लिए जो यकीन रखती है। फ़हुक्मल जाहिलियती यबगून, क्या ये जाहिलियत का फैसला चाहते हैं। हालांकि वमन आसनो मिनल्लाहि हुक्मन, फैसला देने में कौन बेहतर है अल्लाह से, लिकौमी युकिनून, उन लोगों के लिए जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं। यहाँ जाहिलियत का लफ्ज़ जो है ये मा अंज़लल्लाहु के मुकाबला में आया है। पिछली आयत में आपने देखा मा अंज़लल्लाहु इलैका, जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है, इसके मुकाबले में यहाँ जाहिलिया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। जो चीज़ मा अंज़लल्लाहु के मुकाबले में आई वो जाहिलियत ही है। इस्लाम की बुनियाद इल्म पर है, जिसे अल्लाह ने अपने रसूल पर नाजिल किया है, और उसके सिवा जो है वो जाहिलियत तस्वुर की जाती है। अफ़हुक्मल जाहिलियती यबगून, क्या वो उसी जाहिलियत का फैसला चाहते हैं
ومن احسن من اللہ حکمن، حالانکہ کون بہتر ہے اللہ سے فیصلہ کرنے میں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے اللہ پر۔ اس آیت کے مصداق بھی ہم مسلمان ہیں کہ ہم اپنے فیصلہ جات ان قوانین کے تحت کرتے ہیں جو قرآن اور اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ افا حکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ لوگ جاہلیت کے فیصلہ چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو چھوڑ کر جاہلیت کے زمانے کے فیصلے پسند کرتے ہیں جن کی بنیاد خواہشات پر تھی۔ ومن احسن من اللہ حکمن، ومن احسن، اور کون بہتر ہے من اللہ اللہ سے حکمن فیصلہ کرنے میں، لقوم یوقنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن شریف سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو نظام جاہلیت اس وقت رائج ہے ساری دنیا میں، اس کے خلاف کوشش کرنے کی توفیق اور اسلام کی سربلندی کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔